sugo chini khorang ni mangpuleo hingga norok jotono saiman kana tini to jeng oro diwali eba kali puja hani saimano hingga jeng tabo phai sokpai jak matambari o eba chini ama tiprosori mutai nogo hingga ang tabo je jaga basai tongo abo nuklogo norok sek nukui mankana oro chini hastini montri okra phai oro moha arti khaipai nai hain bagino sengtino oro phai sokpai ka norok sengbai soya kari nai tongdi moha arti khaimorok nukui mannai abon pura seng terek terek mutai nok phasingo tebo saga phajingo thangai tongo norok no jotono phunugui tongnai terek terek norok sin logi soya oi tongai tongni kerengoi seng tau thangai tongo sakao mutai nok phaisingo terek terek ya prisalai tongo norok chin logi choya karino mong nai tongni sengbai baksa mangpili chini khorang ni joto saitok ti jeng jini team member oro joto no sokbai jak tini to tabung mutai nok saga thangai tongo terek terek ke ko tabu ki norok nukui ba man tongkhana log logi no je mutai nok seng thangai sobai kya busu nai toke sunam jak tini mutai nok rok ekdom agini slai pan debo saino manu bishi burum burum na haikena nai toke sunam oro taklai bahai ke nai thoke snamja khum rok roi lighting rok roi jeng phai sokpai kya tabo gom dai no nukui mang khana chini dara to phunugui tongo norok no hingge dai no go borok kubang ma lighting rok kubang ma norok nukui mang khana oro mutai gomaro seng tabu no trek trek hai mutai amano phulukan no tabu norok nai di chini logi ho tongdi norok nukui man khana norok no mutai phunuka tabo thango tebo yang tolar phasingo mela ro ngi tongo amo phunuk nai haibano tabo to mutai nok norok no phunuka ro lighting ro mutai bo nukhana
hamke no sung je sung mansa sung no strai strai ke te funung na ni chai to kha aro tabuk nai na di lighting no ka hamke rizak jema agi brum brum ha ke no taklai po snam ja ka nai to ke norok soya kare chin khorang ni logio nai tong di nugui man nai sung norok no funugui tongu tabuk ko yang ni mutai ro je jaga borok bo kebang ma sungkha te bo borok bangu kabu teruk teruk te borok bangana sung klai soya kare nai tong di norok yang phaiman boro sung tolaw thangpinai te sango mela rok ngui tongu mela rok no phunung nan chai tong nai norok no sung tabu phai sokai jaga ro tabu mutai no go borok bo kebang ma mutai bo phunuka ke tabu bon porewa moha arti tong ya khu tai kisa porewong nai abu bon no phunung nan chai tong nai se moha arti bo rok nai tong di nokoi no man khana nugui no mano norok busu borok kebang ma tabu sengobon pare tesa nai tongu borok asa kebang ma norok busu mai baksa hai no choy kare nai tong di nai thoke senam jak mutai nok ni logi o bising ama boku nai thoke ri rok kanai jatini nai thoke senam jak ke norok nugui no mana chin khorang ni mangpli beker ngi tong di jotono sengor no jesa mansa asuno ka ham strai strai ke phunuk na ni chai tok nai tabu to mutai no gono khu sengoro o kisa oroni kebang ma borok phunugui abon boro seng tolao je jaga o mela rok ngo ajaga rok thangai norok no phunugano Haidi ingke chung tabu oro mutai nok buskango dongsak oro je mutai renani phainai borok bai joto bai no thaiji thaini ko rok salai nai ano norok soya kari chin logio tongui tongdi angke chung tabu oro je tongai rok bai nai gena khoroni khorok tam borok bai kok salai ano je oro mutai rena phainai borok bai tongari স্যার আপনারা কি এখানে প্রত্যেক বছর আসেন? না, আসি প্রত্যেক বছর আসি। আমার বাড়ি অমরপুর, আমি প্রত্যেক বছরই আসি। স্যার কেমন লাগলো? খুব পরিবেশ ভালো, সবার সঙ্গে আমরা একসঙ্গে এই দীপাবলি উপলক্ষে সবাই একসঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতে পারছি। তার জন্য আপনাদের সাংবাদিক যারা করে সবাইকে অভিনন্দন। স্যার আপনি কি একা আসছেন না ফ্যামিলির সাথে? আমার মিসেস সঙ্গে এসেছি এখানে আসছি। ম্যাডাম কেমন লাগছে? ভালো, খুব ভালো লাগছে। প্রত্যেক বছর আসছেন তো? norok nukhana boyoro jotono sao je boro potrek bosanoro bisi brum brum phayune tai bo kobong borok tongo chung nai no tongo je kok rok sana bagai romde tabu phunuk nai tai bo kok sanai rok bai tongore nai ম্যাডাম একটু কথা বলতে পারবেন? হ্যাঁ, আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত। ম্যাডাম কি আপনারা এবার প্রত্যেক বছর আসেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি প্রত্যেক বছর আসি, আমার বাবার বাড়ি এদিকে। আচ্ছা, তো ফ্যামিলি সহ? হ্যাঁ, পুরো ফ্যামিলি। কেমন লাগছে? হ্যাঁ, ভালো, এবার খুব সুন্দর হয়েছে সাজানোটা। গত বছরের তুলনায় এবারে সাজ কেমন? এবার সাজ খুব সুন্দর। গত বছর তো বৃষ্টি ছিল, এবার তো খুবই ভালো হইতেছে। আমরা nuka dabo ram di te busung nai tongu kobang ma borok bai kok rok salai ka tabu thang tongu yang phaisingo te bo
bui joton sawo ro bisubrum no fire am nangun taglai bote naithokani sawo semani sepla no kangi ke semano watirong ni bagai borok kisa family ani sawo norok nukhana ro tau boi mutai rena bagai jotono tongoi tongu kitingai mutai nogo je masa jotono janja jata ke diri thago mutai rok rogo norok jeni logyo tongoi no tongdi kerengai jeng logoi no mankha thaisingo je borok bai kokrok saka borok to sao je naitho to khlai oro phayo bose brum brum no engge tabukte borok bangai tongo turuk turuk norok soya uisun bai kerengai tongdi iko oro mutai ri tong man nok bus kango no se sabu kono no mutai rok jak tongo ayango gobang ma borok ko phaisa nangorok gobang ma ser phaine tongo mutai ri thaniwa mutai nang thogono oro gobang ma borok man tago norok nukoi no man borok gobang ma ke boke tabu norok phunogoi tong mane boke ro simonti ro norok nukoi mano je naithoro ka borok sajuri ti saka borok khumrok bai khlai lighting borok kha kahama khlai gobang no ko দয়া করে গাড়িটি সরিয়ে নিন mutai rena ni phaine borok rok busu gobang ma ke apa hai ke no sungta thai ko kok salai ga gobang ma borok bai debo nimbus kango sungti sai kok sanai khnai nai ti tin logyo tongdi mana mamarok bai aro hai ke no no kui tong sa mutai rena phaisa borok rok borok ang apa no nai tongo tono ko no man khra jotono janja man sak jotono phaile gya aro kali puja ba diwali hingangke agartala rogo jemon osapur borok bang mahaino aro amati pressure ni modai ga ba mata bariwo haken borok lai upus burum burum no taklai bo haino je sung man sak norok no phunungna ni chaite gui tongo bo haike aro borok rok kha tahu sung te bo borok ko bang marok bai nai ganai to nai kok rok sana ni chai tok nai
chini khorang nai tong nai haste ni chini khapang ni ta hukte buk chong norok joto no haino hailam choko chini khorang ni mang phlewa ang tini Nelson Deborma tai ani loge cameraman Probir tai ami Deborma cheng tini ha kotor tai haste beramni kacham ni sai kacham kok ni bising khobjak nai chini ama Tripureshwari mandir tai o mandiro sing phai sapojak kaisa thayo mo Tripura hasni Udaipuro sing jotono sing bisi brum brum no mahke Diwali ni saro sing omo o saterno sing palai layo ga mahke no sing saibo mano je Tripureshwari mandir je Udaipuro tangjak ba snamjak o mandir engkha belanyo kacham kok bo history ono sajagui tongo sing saimano tai nogui mano Maharaja Dhanya Manikya chini raja ni amale chimi tongmani sing saimano mo 15th century ni simi o temples namjak chini Maharaja Dhanya Manikya ni sakharmong bai bini visionaries ideas bai namjak tongmani o temple omahageno sing tini sak jora tai asak bisi keduk bisi jora laibo tab khazar te mahakena sing hom dorom tong tholai mane bising te hake bisi burum no o Diwali terno sing hake ama Tripureshwari mataino omo mandiro sing phai hake jotono palai manogo ngoro jaga sing bisi burum no nogi mano sing gobangko borok phai mani ga oma hake no thangnai corona ni bagi bahaino 2-3 bosor afro sogo sing oma hai bemarok ni bagi sing borok komi mani nokha tai hasene lokorok joto phai nai phemania ama hake no haino hai corona bemarok pai mani yagulobo tabuk sing takle bisi 2023 tai sing 2024 malai ni bakak thangi tongo oma hake no sing nugui mani tongo agirong ni hake lai thangjak bisi rok ni hake angke taklai bisu asak borok gobang kok sing bangmari nuklia tamni hinba sia tamni bagai gobang kok agi rogong ngangke sini Tripura hasene lokorok te Tripura sapos ni borok bahaino sing gobang kok borok no phaimanogo pheba taklai bisu ngangke sing borok bo belanyo kom nukha tai saring ni sime bahaino osno asu borok tabu hor thugruk ngui tongi bahaino borok kom no kom sing borok bangmari nugya tai taklai bisiwo oro jagao je chontai engnai ba ochai hini tongnai rok bahaino जों chini kungbara bosongni bisingo sing khorok sapano nogui mania aboni bagai da sini Tripura sabosoni borok phaya angna abuto sing sangnani koklayo tai joto beremni samung hamung khaitani bahaino sing kubun dofni borok no mangsa sing nogui tongo aboni bagai जों nogui manka sing taklai bisiwo chini kungbara bosongni bisingo sing chini Tripura sabosoni bisingo sing onek kom borok no phaimani nogo gom hageno sing nogui tong ani emplok ani yaksi yagra sing oro naimo thangbadek rongni borok bahaino gobang kok borok no borok ni security ni bising tei borok oro jagao guard khai tongo mungsa hamia chaya dera mungrok ngi tei kya ma hageno sing nogui manka gobang kok borok tabuk khai oro borok motai borok layo prasad nalayo ba hamari nalayo ochairong thani ama hageno sing oro borok khai tongmani nogo hageno sing tebo oma hageno dalbidal mang klirok phunungnan chaitongnai abana hasani lokorongno nai tongnai chini khorangni lokorongno sing khabai khobai koyo norok chini mangplino nai tong নমস্কার 3 দিনব্যাপী দীপাবলি উৎসব এই কিছুক্ষণ আগে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ আপনার উদ্বোধন করা হলো এবং মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে অবস্থিত কল্যাণ সাগরে সেখানে গঙ্গা আরতিও অনুষ্ঠিত হলো এখন আমরা যে জায়গাতে রয়েছি ঠিক মায়ের মন্দিরের যে দরজা রয়েছে যে দরজার পাশে যিনি আজকে এই মূল পূজাটা যিনি করবেন পুরোহিত আশিস চক্রবর্তী উনি আমার পাশে আছেন ওনার কাছ থেকে জানবো আজকে মায়ের পুজোর কি নিগণ্ড রয়েছে কিভাবে আজকে মায়ের পুজো করা হবে এখন পর্যন্ত যে বর্তমান পরিস্থিতি কি রয়েছে সে বিস্তারিত আপনাদের কাছে আমরা তুলে ধরবো নমস্কার আশিস চক্রবর্তী বাবু আজকে তো আপনি এই মায়ের পুজো দিচ্ছেন হ্যাঁ এই বছর 3 দিনব্যাপী যে দীপাবলি উৎসব কি আপনাদের নিয়ম কানুন কি রয়েছে একটু যদি বলেন আমাদের দর্শকদের কাছে আমাদের আজকে 12 নভেম্বর এই দেওয়ালি পূজা এবং নিশি পূজা হবে রাত্র 10টা এবং 11:30 নিশি পূজা সমাপ্ত হবে এবং 11:30টার পরে ওই দেওয়ালি স্পেশাল পূজা হবে দেওয়ালি পূজা এবং এখন মায়ের মহাস্নান আরম্ভ হচ্ছে এবং স্নানের পরে 7:30টা আরতি হবে এবং 10টা নিশি পূজা 11:30 দেওয়ালি পূজা এবং হোমযজ্ঞ হবে 1টা
আর বলি প্রদান হবে পৌনে 12টার থেকে। হ্যাঁ, আজকে কি যে সারা রাত্রি ব্যাপী কি মায়ের দরজা হ্যাঁ, খোলা থাকবে? আজকে মায়ের সারা রাত্র ব্যাপী দরজা খোলা থাকিবে এবং নিদ্রা হবে না এবং ভুক লাগবে 3টা, তারপরে মায়ের শয়ন 1 মিনিটে দেওয়া হবে। কিন্তু কালকে মন্দির বদ্ধ থাকবে 11টা রাত্র এবং পরশু দিনও 11টা রাত্রে বদ্ধ থাকিবে। মানে আপনার কথা হচ্ছে যে পূর্ব নির্ধারিত যেভাবে মায়ের পূজা হচ্ছে আগামীকাল ঠিক সেভাবে হবে? না, আগামীকাল সেইভাবে হবে না, নিত্য পুজোই হবে। আজকেই হবে নিশি পূজা এবং দেওয়ালি পূজা, স্পেশাল পূজা। আজকে মানে দীপাবলি এবং নিশি পূজাটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আর আগামীকাল যে পূজাটা হবে নিত্য প্রয়োজন মানে নিত্যদিনের মতো হবে। হ্যাঁ, নিত্য দিনের মতে এই পূজা অর্চনা হবে। আজকে তো আপনি এই মায়ের মূল পূজাটা আপনি দিচ্ছেন, হ্যাঁ, আমি দিছি শ্রী আশিস চক্রবর্তী। কি অনুভূতি হচ্ছে আপনার? হ্যাঁ, অনুমতি হচ্ছে মায়ের যে লোক সমাগম প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে এবং এই 5:30টা গঙ্গা আরতি হয়েছে। ডাক্তার চিফ মিনিস্টার মালিক শাহ উদ্বোধন করেছে এবং সেখানে ঢাক ঢোল বেজে উঠছে এবং দেওয়ালির কথাটার অর্থটি হলো আলোকসজ্জা। এই আলোকসজ্জা 1930 সালে এই চতুর্দশী মেলা ত্রিপুরেশ্বর ভৈরবের বাড়িতে হচ্ছিল এবং 31 থেকেই এই দেওয়ালি উৎসবটা একটু প্রচলন চলছে। কি মনে করছেন যে গত বছরে যে একটা প্রাকৃতিক হ্যাঁ। দুর্যোগ ছিল, এই বছর তো তেমন কিছু না। দেখা যাচ্ছে না মায়ের কৃপায়? হ্যাঁ, কেমন মনে হচ্ছে যে আপনার হ্যাঁ। দর্শনার্থীর ভিড় কেমন এই বছর লোক সমাগম প্রচুর পরিমাণে হবে এবং সরকার থেকে ট্রেনও দেওয়া হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে হবে। রাত 10টা থেকে এটা ভিড় জমায়েত হবে। আরেকটি বিষয়, এই তো প্রথমবার 3 দিন ব্যাপী দীপাবলি মেলা হচ্ছে আমাদের এই মায়ের মন্দিরে। হ্যাঁ, বিগত দিনে 2 দিন ছিল, দুটি। কি মনে হচ্ছে যে এই প্রথম হচ্ছে না আগে পূর্ব এরকম 3 দিন হতো? না, পূর্বে 3 দিন হচ্ছিল না, 2 দিনও ছিল এবং দেওয়ালি দিন এবং পরের দিন মেলা ছিল। এবার 1 দিন বাড়ানো হচ্ছে, তবে দেওয়ালি 2 দিনই ভিড় হবে। আমরা এই মুহূর্তে যার কাছ থেকে আপনাদের দর্শক বন্ধুদের জন্য যে মায়ের মন্দিরে যে পুজোর সময় তিথি বিস্তারিত যে তুলে ধরলাম, উনি হলেন আজকের এই মায়ের দীপাবলি পুজো এবং নিশি পুজোর যিনি মূল পুরোহিত আশিস চক্রবর্তী। উনি আজকে মায়ের মূল পুজোটা দিবেন, ওনার সাথে রয়েছেন অন্যান্য পুরোহিতগণ। আমরা আপনাদের কাছে সমস্ত তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমরা আগেও বলেছি যে এই কিছুক্ষণ আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ এই 3 দিনব্যাপী দীপাবলি উৎসবের শুভ সূচনা করেছেন। আপনারা দেখেছেন মায়ের মন্দিরে অবস্থিত কল্যাণ সাগরে যে গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন যে মুহূর্তটা, এই মুহূর্তে মায়ের স্নান করানো হচ্ছে, তারপর মায়ের পোশাক পরিধান করা হবে, তারপরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ ইতিমধ্যে পৌঁছে যাবেন। উনি মায়ের মন্দিরে গোটা রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনার্থে পুজো দিবেন। উদয়পুর থেকে রাজীব ভৌমিকের রিপোর্ট। Ake nai tong nai kapung neta kuktai buksong oro tabuk ama Tripurasi tempalo chini hastani Chief Minister Phai Sok Paijak sini Sir Dr. Manik Shah oro motaibar unan bagai ama Tripurasi mandira bor tinini Diwali ni horo boro motaibar unan bagai borni sini hastani Dr. Manik Shah tai bini lagi on cabinet minister wahane bini lagi Phai Sok Paijak norok sini mangpri ni bising ti tarak sita nogu ni mani tongkhana Oma hikino tabuk sini Chief Minister Dr. Manik Shah bo tabuk sini oro motai nogo habui motai barona segang oro sang bor bini bising tu sang thaya thani kok thai manan ba thang nai tongo abun norok sini hasini monte okra botam sabrong nok nanin ba mukun mutung angka ba nai tong re sini khorang ni mangpli no oma hikino sang nogoi man ka bo tabuk mondir bising habui thangka tai boro motai barong ki tong layo Bono lagi sang nogoi mani tongo oro Minister Sudang Sudas tongo
gatai debo om hakino cabinet minister rok hanya bin logi faijak Gana di nugi man kan norok om hakino chini hasini mantri okrani logi MLA Rampodo bo hanyo Rampodo jamatia bo faisok faijak bini logi tongo minister Susanto Oke, sing nuku iman kai MLA Rampodo logi hanyo hai sing minister Susanto Chaudhary no hanyo oro jaga tai borok lai tong minister nuku iman kai darak sidak sini mangplay ni psing tai om hakino norok nuku iman to kana borok mutai borok lai marok tai suri lai marok om hakino norok bini loge tai khorok sa hanyo hai sing nuku iman tongo singoro chief minister ni loge minister Pranajit Singh Roi botongo gatai MLA Rampodo tai minister Susanto Chaudhary borok hanyo borok khorok pore tai ko minister rok hanyo phai sok pojak oma hakino borok tabo mandir bisingo chini matai nok bisingo borok matai borok non thangi tanglayo hakino khulomani bisingte sur lemon bisingte oma hakino sing borok ni loge bo balbaksa ke borok sur lai tanglaman nugi tango oma hakino chini mangple no nai tang kai mo hakina sang nugi man kha chung chini hasani monte okra chief minister Dr. Manik Shah kai bini yak siyak ra haino minister Susanto Chaudhary kai chini MLA Rampodo oma hakina kai minister rok bai borok haino mo tai borok lai bani pore tabo borok দেখুন আজ শুভ দীপাবলি এবং প্রতি বছরের মতো এবারও এখানে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে পুজো হয়েছে, আমরাও পুজো দিয়েছি এবং এখানে বরাবরের মতো এখানে মেলা হয় এবং বড় মেলা বলা যায়। সমস্ত ভারতবাসী এখানে আসেন
বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এখানে লোক সমাগম হয়। শুধু ত্রিপুরার লোক নয়, অন্যান্য প্রদেশ থেকে তো আসেনি, ইভেন বাংলাদেশ থেকেও এখানে লোক সমাগম হয় এবং ধর্মপ্রাণ মানুষ এখানে আসেন এবং মার কাছে প্রার্থনা করেন। আর আজকে আমরা সবাই এখানে, আমাদের মন্ত্রিসভার বিশিষ্টজনেরা এসছেন, আমাদের বিধায়করাও এখানে এসছেন, সবাই মিলে আমরা মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর চরণে আমরা প্রণাম করে আমরা মার কাছে প্রার্থনা করেছি যে ত্রিপুরার ত্রিপুরার যারা জাতি জনজাতি সবাই যেন একসাথে মিলে আমরা সামনের দিকে এই ত্রিপুরাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারি। কারণ আমরা জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তো সেই দিশায় আমরাও যেন ত্রিপুরাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এবং তার জন্য আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি আমাদের ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এবং এখানকার প্রতিনিধি হিসাবে আমি সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবাই যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। হাস্টেনি খাপাংনি তা হতে বুখসং নাইতংনাই চিনি যত লোকরনো সং হাইনো হাইলামসগো চিনি খরাংনি মাংপ্লিও অমাইকেনো তিনি চিনি দিওয়ালিनि तेरनि सालरगै अमाकेनो जों चिनि आमा त्रिपुरेश्वरी टेम्पल जों तिनि फाइमांका जों चिनि सिन नारायकरांगनि चिनि सार एमएलए रामपद जमा तेनो संलामसगो सार ननो बेलामसगो चिन हामबाय सार ताकलाय बिसिनि आमा त्रिपुरेश्वरी टेम्पल बा चिनि अमहाय दिवाली फेस्टिवल नि तेरगो बुमहाय साकथार मरंना हारि बा बुमहाय वानसु मरंना हारि बाहायरक चलै दं ताकलाय बिसिनि तेर अमर के सायखना যতন খুলুমখা নিরনি চ্যানেল যার নাই তংनाय যতনनो ते देशबासिनो বিশেষ খালাইবৈ जों ताबक जमाते हदा এবং ধন্যমানিকনি আমলसिनो मजे अर पुजिजाक फैमानि 500 বছরनि उपरन थांला प्राय 5.5 বছর थांहा अमर चलै फैयो देवाली खांखेनो अरनिय सारा भारतबर्षनि যারা 51 পিটনো মানে নাই রক যতন ফাইনাय सुदसो बांग्लादेशर फायर सामुग्र फाइबायो दिआई फैबायो इनके हियालिसा फाइयो जाहाते बरंनि खागसां तंगनि बाङैनाय बरंनि हामारिनि बाङै नुखंनि देशनि जत बनि बुसाबुति बुसुबुथाय जत हामारिनि बाङै दिआई फाइयो इनके अमो आमाखौ मतायखौ थां हानि बाङैनो जे सानाय हिंके मुबो मानो हानि बांखौ फाइयो एमनकि बांग्लादेशनि सानो अरने फाइबायो जनपरान रक्ता इनके आइटिनि अरनिय अमनो काहाम के चारनि बाङैनाय चिनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि एटा कमिटि खाजाक अर मातारबारिनि जे ट्रास्टनि माध्यमे तंगु ब चिनि बरम गोनां मन्त्री बख्रक प्रफेसर डक्टर मानिक शाहनि नेतृत्वे अरनिय अरनिय ट्रास्टनि जे चेयरमैन अहायकी बनि माध्यमे अरनिय सभापति हिसाबै अर परिचालना कमिटिनि अभिषेक देवराय ओ मातारबारि केन्द्रनि विधायक बन चेयरमैन खालायनायनि अरनिय खालायजाक सुदा सैया और पुलिस प्रशासन থেকে পাঁচে উইনায় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সমস্ত রকম और জায়গা সুবাসু ওয়ানি ব্যাংক প্রশাসন থেকে প্রস্তুত খাই তঙ্গু তাকলাই কমসে কম 5 লাখ বড় কর কমসে কম সক ফাইনে হিসেন ওয়া সবই তঙ্গু হাইতিনি প্রশাসন থেকে পাঁচে উইনায় এলাকানি যারা জনগণ তরনায় জনপ্রতিনিধি তরনায় যতন সজাগ যাহাতে আইন শৃঙ্খলা ঠিকানা তংনা তৈ और केबो दुखमाया नातै वालाय सुलाय नातै उनुमु केफेरे आकर जाहाते फाइमिया नातै और कांगमा जागाव गन्डगोल खालायना जरा किसु बरक तंगु जे अब खालायनाय रक ताहनाय जे सुजुग नानाय रक अमर जाहाते खालायमिया नातै बनि बहायनो साक्थार जागै तंगुता सर ताके सुंगमंगो माहाय जों हिस्टोरियाव नाय थांगां के जों सिनि आमानि मजे मताय मन्दिर अमो सिनि अनेक बिसि गोदोगमा बसर अलनि सेकांनो आसायजाक ताइ सोंनुगै मानका हिस्टोरियाव नायनो थाङा केसिनि महाराजा महा धान्या मानिकिया बिनि बिसिंतै बिनि साखथारंबाय आफर आजुगनि सिमि सामजागि फाइमाने गेसं लाइ थांजाक बिसिरगो नुगै मानो अर जागाव खरकसे एबा खरंनै सिनि तिप्रासा बसंनि बिसिङो अजायरक नै नंमारक सों नुगो हेके ताकलाय बिसिओ सों नुगिया माहा केसिनि कुंबारा बसंनि बिसिङो सों अजायरक खरकसे फन नुगिया अब ताम बिसि बुरुम दाबो सलायजाक माने बिसिंतै या तंना ताकलाय बिसिओ तांगै अब नुगजागिया हाइया एमनेते मिसिल ताफ्र हके हमसां तैनाय तो ताकफानो रियां दफारिन हमसां तैयो सुदु तिनि दिवाली हाइया आमाबो साब्रों नो हके खलायबो बरनो तैयो और ताकजुरा तै आगे राजाना आमलसिनि हमसां हितो हजा होते बरनो हके जलाइबार हियांति जलाइबार तनब्ला जलाया हि हजा गता कवाजि बाय हमसां तैनाय र कारण तो अरनिय कारेन्ट बायंगिया मिसिल ताफ्र हके बजे तैसि हरनि हमसां सिमा तैयो हाय के मिसिल सया खानाय ता पूजा सया खानाय
হাইতিনি তাবংনি চিনি প্রায় 9 বছরনি বারা আংলাহা চিনি জমাতে হদন তরফ থেকে প্রত্যেক অমাবস্যাও ওরা বিভিন্ন ময়ালনি যারা কীর্তন বদল রক ফাই কীর্তন রক ফাইও তিনি বড়নি ফাইজাক তং ফাইও হাইতি চিনি লগ চিনি হদানি অকরা হদানি বাঙি ওরা সংজাক তিনি বরম গোনাং বিক্রম মনীন্দ্র মোহন জমাতিয়া বব হাইনি ওরা তিনি সক ফাই তিনি লগে তাবো ওরা সামং রই থাঙ্গো বনি হইসাংনি বরক ফাইলাই যাবো হাইকে খাইयो বিশেষ খাইयो जों চিনি পূজারি অকরা সংথং বরক হাইকেनो যে যতনি হামারি ইংলাংথং ও হাইয়ংনি হিচ বরক মাখলং সাও যতনি লগে বরক বতং খাকে ব্যক্তিগত বরক মাখলং ইয়াতা বরক হাইকেनो খাইयो চিনি হদানি के बसर बसर तो जों तो चैत्र मास पिला दिगियो हदानि तरफ सालसा तो अरन जागा नाउइने पूजा खालायो खालायो सामग्र फै आफ्रो चिनि हदानि ते मिसिल ताजागो के बनि परे खाके जों बुइसो दैमा अब ताउ मिसिल ताउ हाइते बुरिमा ताउ बनि परे कसमाव हनैनाय खयनो दियो ताउ अ साइटर बनि लगे लगे गरिया पूजा फाइदि हनैनाय अ हदा जे माबारिया मैता फाइफ्रनो बनो अब कब गई कलांगता जे बाबा गरियानी लगे बाबा गरिया खैतो बतो वैष्णव बाबा बलिरो नाया के बगला हिसाबे जे मा कालीनी जे माने दशम है विद्या में से एक विद्या जे काली बगला बगला ना बिस्कांग नार गईनाय बगला ना अपूजाराव माने मिसिल पुंडक तामानी बनो बनो यासाग्र होता हाइकेनो ओ तांत्रिक पूजा हमनो अम हाइकेनो चलाई फाइवता ओ हाइ जत्तनि हामारिनि बाङैनो अब हाइता के बनो पाइथां सुमुंगे सर नों चिनि हासिनि नाय तंनि लुकरम ताम को कजाना मोसं बर्न जत्तनो नां कोयानो मुसुगु जत्त खाके संखे खलाइउ ताबक चिनि बरम गनां प्रधानमंत्री जे नरेंद्र मोदी जी भ बिस्काउ तलां हिनाय ओ हास्तेनो सुपार स्टेट खलायनि हिनाय हीरा प्रोजेक्ट मन बत आगे लाई थां पहिले हा ताबके सुपार स्टेट माने राज्यनि बिसिङाव भारतवर्ष मुइसां कहाँ को खलायनि हिने बयवासक फाइमानि न वालाय सुलाय इयाके खलायनाय खाके सांखे खलायनाय जे जानि मा थाना नालायानि ताबक बिस्काउ आगक फायनि सरकारनि प्रकल्पराव काके सुबासुरलायानि अमो जाते जत खलायबानाय तै काखेनो चिनि हामारि फायनाय दफानि हामारि फायनाय आरो बिशेष खलाय जों सोलोंख्रायनो मामलायसे काहाम खेरंलाहा ताहिमला निनि माथायना मानि काके सोलोंख्रायाव काहा तंगानि नांग हाय हनैनाय इनके हायनि बाङै जों बिभिन्न स्कुल टु स्कुल आकर कोचिं सेन्टार आकर खुलकमानि एवं सारा भारतवर्षनि शिक्षा नीति त्रिपुरा से शिक्षा नीति चालुख्लायमानि अमनुबो हायनो अर जागाबो के अमनि बाङै जत्तनो सुबासु रयधानि कयमोन आरो जत्तनो हामबाय साननो बेलाइन हामबाय जरमन बगै ताइ तंथौ दिवालिते सारा हामबाय ओके गेसं नुगै मानका जों सिनि सार एमएलए रामपदा जमाते बा हायनो जों थाय थानि कगलाम सालायका सागलाय बिसिनि बुम हाय साक्थार मंना हारजागै ताइ बुम हायते बुम दय हाके मेजर सकना वइनाय अमा हाके दिवाली पालाय जाखा अबुन हाके जों दाक सिदा कक सालायका हाके नरकसिन बांफ्रिनो नाय वइ चय तंनै जों अमा हाके ताकलाय बिसिनि दिवाली तेनो जों रगै अदैपुरनि आमा त्रिपुरा सिटेम्बल जों अमा हाके न गुबुन थाइरगो थाङै बा गुबुन बरग जों हाय कक सानन बगै चाय तंनै हाइन बगै जों हाजन लकरं कंनाय नरकसिन माफनो चय नाय तंनै हामबाय लामसुगुन रंनो ताबुक नरक नुगै मानखाना जों पुरा मोताइनक बुसकांगो बासाजाक आरो ताबु बुसुक बरति बरक बांखा थाइसिंगो न मोताइ रगरो ताबु रुमानि के नुगै मानो रानो कुलुगो बैकग्राउंड सि बरस माने ताबु मोताइनक असका बरक बांखा हरंग रक्ते बिस बरक बांग्रे के ताबु जों अरो तंगै तो फाइ सफायगा के अरो गोबां मोताइनक बेरायनाय खा ताबु अरो जे नायना फायनाय बरक बायबो जों थायो थानि कक साइना लायानो के ते अपनि लगे न जाबु रम दि जेमन जों आगिनि सिमिन नुगै दङ जे सानाय रग बिसिरगो बहायनो बरक नुग माने ताकलाय बहायनो बरक नुगै मानखो जों मकल ते बुसे लामा फातारगो बरक बासा जाक तंखु जों अबनो ताबरो नि तरक तरक कक सालायनायनो खरकसा खरकनि बेनो रक सयाकारि जों मासिन लगे न तंगै तंगनि के मासे একটু কথা বলুন আপনারা কি এখানে প্রত্যেক বছর আসেন না নতুন বছর আইছি নতুন বছর এসেছেন কেমন লাগছে খুব ভালো লাগছে আপনারা কোথায় থেকে এসেছেন শ্রীনগর থেকে পরিবার সহ ও কে কে এসেছে ছেলে এসেছে জাল এসেছে স্বামী এসেছে কেমন লাগছে খুব ভালো লাগছে মায়ের দর্শন হয়েছে ও মার দর্শন হয়েছে আপনি কি পূজা টুজা শেষ হ্যাঁ এখন বুক সারিতাম যেতে আছি नरक नुगुइनो मानखाना जे बरक मुताय रक रुय बरक पुइला रक फाइबो हाओ जे बाक्सा बेलेकेन खातुं कारक के नरक तंगनि सिन लगो ते बचंगरो तंनाय रक ते कक सालायनायानो मै किसा कक साय खोनारे दि सिनारो बरन फायगे मैनो आं दा रंमलानि
Bahay ma tongkha. Kaham nang habla tong sotok. Taklay de pila phai. Taklaya. Agyo phayo. Age phaja. Saisung na phai. Sasinge borok bang man. Bor loi kaisa. Bahay ma tongkha yong me. Kaham ma tongkha ang ke asuk basarok phaji ge takle phaiga. Taklay pila phai mani. Takle puila. Milogi phalega basa butui samuji ke phalega ta chung. Ke beleng khatung kana. Tai buyo nya nai tong ne rong tam sana mu tung saga de. Bongno belain kaham hambai reno sunggo joton hage jo khale hain ta ke ma ke manjang nang tung. Ke norok nukhna borok sawo je belekno kahamung jaka puila phai po borok baksa ba puila phai o baksa ba agin sibino phai tongo angke sing jabuk te bo nailaya no phai di oro to borok kobang mano sing nugui mano oboni pore bo sing tola rogo thangai no rong mela rok phunung nani chai tong nai tokhono sing tai kisa mutai nok buskango tongoi tong phinai oro tabu te kisa se abo haike no te bo kobang borok tongo norok bai au Nge norok bai sing tabu ko ro salai mani jaga te borok ko mana tu bui tonggu ke norok nai tong di sing bai baksa joy kare obo hai ke no tabu rong di sing borok te bokok sanai borok ma daman nai ke na oro mutai bori tong ba ga ম্যাডাম একটু কথা বলবেন একটু ক্যামেরার দিকে দেখে কথা বলুন ম্যাডাম আপনি কই থেকে এসেছেন আমি আগরতলা থেকে এসেছি আচ্ছা প্রত্যেক বছর আসেন না ফার্স্ট টাইম কেমন লাগছে খুব ভালো লাগছে পরিবার সহ এসেছেন হ্যাঁ এবার প্রথম না হ্যাঁ ফার্স্ট টাইম খুব ভালো লাগছে আমি এবার দ্বিতীয়বার এসেছি হ্যাঁ ফ্যামিলি সহ এসেছি Narak nukhna ora busu borok kobang ma angkoi tongo tebo borok no kok sana ni chai mai ora tebo kobang ma borok tongoi tongo kan norok nukoi no man khana mutai no go tabu mutai choli tongo busu ke buk choli tongo kham rok khanai no man tong na nuklo go norok nukoi no man na background no borok kobang ma basaja masu ke borok bangai tongo torok torok tebo horung phan oro tebo borok no bangai tongo ke rom di sing tebo khorong ni khorok tam bai kok salai ne le na abu to norok khana kana je này cái tàu rong con xà lấy này nó cái con tâm bài chắc có xài cho mình không cái gì phải thì nó পুইলা দাম নাই এহে পুইলায়া প্রতি বছর ভাইও শ্যামানো ভাই মানে দাকলাইও ভাইকা ফ্যামিলি সহ দাম নাই ফ্যামিলি ভাই ভাইও যত ভাই মা তং খা কাহাম নামা তঙ্গ Hambai ke norok tau je family show phayo nge kaham no tong ne ro ko kha ni sau hai ni bagen ki norok nai tong ni jeng mai baksa no tong de ro te bo chini loge loge norok nai man nai jeng pura tabu mutai no buskango no basa ja norok ani ko logo nugui no man na je ro nai thu ke mutai sa borok ko bangi no phai ka te bo terek basa na suru se ro ngo kringi tong ka sa ke borok bangkha norok nai tong ni chini loge wo borok kai khorone khorok tam borok bai kok sana ni chai tok nai yang tu borok terek thangai tongo ke rom ne ta boro to phana ro ukulo ko nai tong di mutai rok rei tong ma ba chini logiwa borok bai kok samani bising pa na mutai ro bono ro na harai tong di mutai nok ro jeng ta ko kha shop pai ga bus ngo kha shop tong pai ga ro কেমন লাগছে না হ্যাঁ ভালো 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 এবার কি প্রথমবার না না অনেকবার আইছি ফ্যামিলি সহ না একাই আইছি কেমন লাগছে হ্যাঁ ভালো ভালো পূজার আয়োজন কেমন লাগছে খুব ভালো ধন্যবাদ norok nugui man khana borok bo sao borok phaini rok jotono hamja kane sao borok ni gorok tabu nai tong ni norok sungte norok no phunung nani chai tong nai je tabu oro mutai rok ngi tong mani nugui no man nai ko ani ukulo ko norok borok kabang ma basa jak tongo jeng obo haike no kok rok te bo salai nai no chini logio je tong nai oro mutai na phaini rok ba jeng borok na sabo kok sanai bo tongari to bo logio nai tong di tabu yang go mutai choli tong ma bagai kham khorang rok norok khanai no man tong na chini program bisingte gang tabu boro no basa jakhu yang o borok kabang ma tai besi borok bangu yang tai phai dong mutai bori dong asuk no ke sinte bo kok sanani chai tong nai tai khorong ni khorok tambai to kok to saka rong di obo to joto ni saimon bisi brom brom no ba haike no ro mutai nuk jago bisi
burum ne haike je man bagai taklai bo sung no nai the tokai shnamoi tisa jaga mudai no borok bo bangwa sung no taklai bo haino nuk jakha bishi burum ne hai borok obono sung tebo chai tok nai kabangma borok rok bai tebo kok rok salainani logo logio konani haini bagai sung nai tongo haidi sung truk truk yang haike to borok bai kok sanani nai nai আচ্ছা স্যার কেমন লাগছে খুব ভালো লাগছে আপনারা কি প্রত্যেক বছর আসেন তো আজকের এবারের পূজার আয়োজন কেমন লাগছে খুব ভালো দর্শকদের কি বলতে চাইবেন খুব ভালো উনি বলে যে খুব ভালো বসা কাপে বেলে হামজা কাপ পাবো ভাই গাইসিংতে নাই দং নাই যে বরক নেক্সট থাঙ্গै কক সানানি নাই নাই তাইবো রমদি जोङो कक खायसे साइनेन मैडम कक किसा सादे dong to ka bele kheno asuk bo so wasion phaya tak na jo puila phayo puila phay mani family bai da phay family ani ko sai bisa dong mo yang por bos kango hambai norok saiman kana borok puila phay ma po borok family sorok phay hone jotoni khukdine sangkhanai manu je borok bu jotono khatung ja goro mutai nogo phay sok bai ma bagai angke norok soyakari chungbai grenggi no tongdi chini khorang bai jungte bo norok no kaham kaham muntai borok busuk bang bang yaw mo phunungnani chai toknai tola no sung tola o thangai mela rok abo phunungnani chai toknai ngatabu norok kisa mutai rok no mani jago no sung tongnai norok nai tongdi মাছিরা এখান থেকে আমাদের শরীর রোগ বয়ে আনতে পারে এরা এই পায়খানা ব্যবহার করার শেখানো হয়েছে বাড়ির বাইরে মাঠের কাছে যায় এই পায়খানার ভেতরটা फाइटिंग का हान रok जतन लामसुगो चिनि खरंनि मांगपलिओ जों बिसिब्रमर हायकनो ताकलाय बिसिबो आसकनो बरनि गोबां मालुक रक फाइमान जा फाइमे बाय हदम ददन बिसिं तैदैसा फाइमान जा फाइगा माता बारिनिओ जे जागाओ माले मेला रकंगो अबनि खलन जों मारो ताबुक दंगो अंगे नरनि लगिवनो नरनो फुनुंनानै चाइतो गय दंनाय नरक नायनो मानना आसक गोबां मा बरक रक फाइजक दङ अरवो गे जों ताबुक नरनो मेला रक किसा कासा काइनि थाइरो बेरे रक फुनुकनाय बस जेसक मानसा आसनो चाइतो गय दङ नरक चिन लगी चय ओइ दं दिंगे अबन लगिवनो जे मेलाओ फाइनाय borok bai boseng thaija thaini kokrok sawi saiman layeno taklai borok mela rok phaibo bahai nangjaka agine haino haida ma tong na kibo bahai tong obono sung tabu saiman layeno kino rok soyakari sung bai tongi tongdi sung tabu no terek terek melani phasingo tulangai tongu ko sung oro no sok bai ka mela wono norok nugui no manna borok asuk gobang ma phaija angke obon bisingo sung tabu kokrok sanani jai tongnai je oro mela berenya phainai rok bai angke ro nai tongdi sung tabu kok sanan jai tongu From the Robasa Zarokuma to Bro Fanako Shalene Lenus. The young Tangaman to Norok to Nuguino Tongo, Tabu Mela Borokobamo Nuguino Mana, Gatabu Gisha, Nashukitongo, Mashik to Gatabalun. Apnaki Mela Mela that's him the Bari Kakaron. Amateur Bari Kakravon. Katia Baba Kakravon. Kakravon. কিভাবে এসেছেন আপনারা আমরা গাড়ি দিয়ে আসছি ফ্যামিলি সহ না আমি আর ওই কাকিমণি আছে আপনারা কি প্রত্যেক বছর আসেন না প্রত্যেক বছর আসি না দুই এক বছর গ্যাপ গিয়েছে আচ্ছা কেমন লাগছে এবার এসে ভালোই লাগছে চতুর্দিকে নতুন নতুন সব কিছু বিল্ডিং করেছে নতুন নতুন ভালোই লাগছে পূজার আয়োজনও ভালো লাগছে জানতে চাইবে যে দর্শক বন্ধুদের কি বলতে চাইবেন আপনারা আমার দর্শক বন্ধুকে বলবো যে এখন আগের থেকে অনেকটা ভালো লাগে মেলাতে গেলে অনেক খোলামেলা জায়গা হয়েছে অনেক সুন্দর হয়েছে চতুর্দিকে অনেক নতুন নতুন বিল্ডিং করেছে সব কিছু সুন্দর হচ্ছে ওটাই বলবো আর কি ke norok saiman kana je borok bo sawo katal katal naina phayo tabuk na agini sai kaham tesa naitha tokai sunam ja ka hana gabun bagai no sung saino mankha tabuk sung te bo thangai dongo mela phasingo terek terek he borok norok nugui no manna je suka borok kobang ma বোন একটু কথা বলুন আমাদের সাথে কেমন লাগছে মেলাতে হ্যাঁ
ভালোই। কোথায় থেকে এসেছেন? হাউজিং ওদের রাজারবাগ হাউজিং বোর্ড। কেমন লাগছে? ভালো ভালো। কার সাথে এসেছো? মা দাদা। প্রত্যেক বছরে আসা হয়? হ্যাঁ। এবারে নতুন কিছু দেখেছো? এমনি তো এখন এসেছি। এখন মাত্র এসছি এখন ঘুরছি দেখবো। থ্যাংক ইউ। Kampung sana ba? Bahay na tong ka, borok salita. Bahay ma tong ka. Borok salita po. Tay bo jeng thangoi dong o, nai dong bo kok sanan bagai norok nai. Tele maliata. Iko borok to bangino dong te bo terek jeng abo hai keno kok bo sawi dong terek je oro mela naina phainai rok bai norok naino tong sing bai choya kari no tong ro je borok to phaino tong mela o busuk borok ko bang manorok nugui no man khana o jaga phaino bisuburum burum hai ka taklai bo je phaino rok sawo te bo naithok jaka hanai agini slai te borok kaham man nu kha poro o te bo naithok tong kha snama rok naithok khani sawo kan rok sing bai choya kari chin logio tong কেমন লাগছে এবার পূজাতে এসে? আমার ভালো লাগছে। কোথা থেকে এসেছেন? আগরতলা বাজারঘাট থেকে। কোথা থেকে এসেছেন? ফ্যামিলি সহ এসেছেন নাকি? আমার মেয়ে আর আমি আছি, আমরা ফ্যামিলিতে মেয়ে আর মা ওই আছি। কেমন লাগছে পূজাতে এসে? ভালো লাগছে। কি রুশ আছে হয়? না রোজ আসেনি। এবার কি প্রথম? হ্যাঁ প্রথম আসছি। সেটি দর্শক বন্ধুদের কি বলতে চাইবেন? আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। ভালো লাগছে? আচ্ছা থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ। yang tebo phai dongu tabu nai dongu tebo ge norong nugui no man khana choya gari chini khorang bai hageno kerengai tongdi chungti chini mela rok phunuk mani norok tebo nai dongdi chin logior je bapa ya sang nai dongdi mane jotono nainen bagai khabai khubai kobok jao chung hake nai tongnai khapani tahok tai bhuk song norok om haikeno nugui man khana chini khorang ni mangpleni bisingtei जों दिनैनि दिवालीनि हराव जों अरो उदयपुरनि माता त्रिपुरेश्वरी अ मन्दिराव फायनाय अ मताइनाव फाय जों नखा बिसि ब्रुम ब्रुम हायके लाइ थांजा बिसि रक हायके ताकलाय बिसियाव बाहायनो गोबां को बररकनो फायनाय अरो जागाव मताइ बारकनानि बागै फायलायजाक अम हायकेनो जों मेला रक बाहायनो गोबां दखान नखा अम हायकेनो बररक बिसिङाव जतनो बा केवबा बिहिक बसायबै फायलायो केवबा साक सालायबै फायलायो केवबा बुमा बहाय बा फैमिली बाके फायलायो अमाके ना आनिंग कोलोगो बुनुगै मानखा गोबां को यांके बरि रंगनि लाइन बासंनो बांगो आयं दिगो बाहायनो सला रंगनि लाइन बासंनो बांगो अमाके ना उ मताइनक साका उ याखरै पारिङा sak आरो बाहायनो बरक गोबां को बासा लायजाक गो अमाके न त्रिपुरा हासेनि ताइ हा कतरनि बरक बाहायनो हाकेनो चिनि त्रिपुरा हाव अ जतनि साइ कसामकुक मताइनक चिनि त्रिपुरेश्वरी मन्दिर अमो 15th century नि सिमेस नामजाक अ मन्दिर जों साइमन हिस्टोरियाव लाइबो नाइन थाङा गेचिनि महाराजा सिनि बबाग्रा धान्या मानिकिया ब बिनि साक थारमं बाय बिनि विजन बायखे ब अ मताइनक अ मताइ कथा न स्नामै कलांगमानि बा ताङै कलांगमानि तिनेसक जरते आसक बिसि कलक बिसि लाइबो अमा हाकेनो पालायजगि फायो अमा हाकेनो खलाइतेनो खलाइ फाइलियो अमा हाकेनो जोंर गोबां को लोकरक फाइनाय अ तिनिनि अ ओकेशन अ टेरनो रगै अ मताइनो आमा मताइनो बरक पयसिनान बगै बा बारना हनि फाइजाक गमा हाकेनो जों गोबां को लोकरक अर पाइ फलाया लोकरक हरंररक yang puila फाइब्रो सानजा जराव गास बरक बांमनि नगिया फियाबा चिनि हास्टेनि मन्त्रि अकर संरक फाइनाय बरक फाइ बरक मताइ बरक मनि उल ताबुक हास्टेन लोकरक गोबां को बरक ताबो अर फाइजाक अमा हाकेनो जों खाकसादिगि नगुय मांखा अरनि क्लाबनि हयते अरनि कमिटि हयते काइसा अर्केस्ट्रा हाके बरक काइसा कालचारल प्रोग्राम बो संजाक अमा हाकेनो जों नगुय मांखा गताबो हाकेनो जों सिनि हास्टेन नाइतंलाय लोकरक न कयनाय नरक अमा हाकेनो जों नरक न बिसि ब्रह्म अमा हाके दिवालीनि तेरो जों मा हाके मांप्लि ना तक नंनो फुंना बाय साइतगो हाइन बगे हास्टेन लोकरक न कयनाय नरक चिन मांप्लि न चयबि नाइतंदि हाकेनो ताइवसे नरक न पाइथेनि गक सानाय अबनो जतनन हैप्पी दिवाली हामबाय
hake rangsa khani khapangni ta huktai bukhukchang norok na haino hai जों दिनैनि मांफुलि दिनै हरनि आमा त्रिपुरेश्वरी मुताई नगो मुताई नगो दिनै दिवालीनि तेरो हाकिनो हास्टेनि ताई हा कतरनि लोकरकनि बांमारि आसाके गोबां दिनैनि हर बरक जतनो मेला नायनानि फाइमानि बिसिंतै ताई मुताई नगो मुताई बारक फाइमानि बिसिंतै अमा हाकिनो तंथक चक जाथतक के हास्टे ताई हा कतरनि लोकरक फाइ दिनै अर फाइमानजक फाइमानि नरक नगुनि मांखाना चिनि खरंनि मांफुलिनि बिसिंतै जों दाराक सिदाक नरक नफुंनान बखा थांगै तंगो अमा हाकिनो नरक चिनि मांफुलि बाय चया करि नाइ तंगि जों तेबो नायथतक नुकथतक ताई दालबिदाल गोबांखौ माहाके फदरेपट माहाय तांजाक दुगान रक बा सनामजाक माहाके नायथतक मांथां रक बा गोबांखौ जों नरक माहाके मेला रक थों बा माहाके जों फुंनान बखा थांगै तंगो जों अर नगुइ मानि तंगो मोखरा मोसा स्पाइडरमैन हाल्क नि सासे borok max to we borok hage upsara no attraction khaine borok phalan bagi phaija au nge phaide sengte bonale ne cameraman koine sengbo sangbak thanan bagi nge phaide seng oma hage no o diwali terno rugai ama tripureশ্বরী mandiro motai pusilai mani bisingtei ba motai barolai mani bisingtei yang tai khaksa digi bo haino mohaike nacheto ke o terni bisingtei bon committee ni sakthar mung baike borok nacheto komhake bisi brum brum na hake takla bisio bo omhake no mela songthajak o mela songthajak o omhake no hastetai hakor berni lukurok gobangku borok phaine tabok jotono tongthotok ni bisingtei mohake na khaku phur baike borok nai tonglayo oro jotono enjoy khai tonglayo keo ba nok nukhuni borok bai phayo keo ba bihik bosai phaileyo keo ba sakchalai phaileyo keo ba family bai jotono palke phaileyo oma hage no seng nugui mani tango seng kebang ko lokor tabuk seng hage no puja kaimani ba ama mangthong ko tripureশ্বরী motai nok tongmani aboni phataro phaine seng tabuk oma hage no seng bisingte phunungma haino seng tabuk haino hai phatar bkhak ba haino seng thangai tango phatar tei ba haino busak kebang kuk joror kebang ko bororo phai tong abono seng norno phunungman bagi seng saidogui tango haini bagai khapangni tahuktai buksong norok sini mangplei bai kerungi tongni seng norok no darak sijak phunugui tango oma hage no busak buskango lokoro kebang ko borok phai tong nge au phaidi nge norok no seng diwali ni taklai bisini jottono no khabai khubai kha kaham tai khapurmani yaporo jottono happy diwali